Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur le chapitre 2, mais plus précisément sur le passage suivant qui commence de le mardi jusqu'à entama timidement sa chanson. Dans ce passage, le narrateur nous parle du mardi qui est pour lui un jour néfaste puisque ce jour-là, ou plutôt tous les mardis, le fki du MSID est sévère avec les enfants. Ce qui fait que le narrateur a toujours eu peur ce jour-là, puisque le fki les faisait réciter, bien sûr, des parties du Coran, et il les punissait à l'aide d'une baguette de cognacier. On peut dire que dans ce passage, il y a aussi un autre problème chez le narrateur, c'est que lundi, c'est-à-dire la nuit du lundi, le narrateur avait passé une très mauvaise nuit puisqu'il avait assisté à la dispute entre sa mère et Rahma, ce qui fait que la nuit, il avait mal dormi, il a fait de mauvais rêves. يعني نفد لو تكست لو ناراتور تيقول لنا بانه ما تيحملش لو ماردي لانه لو ماردي ديما الفقيه تيعرضهم داك القران وتيكون عنده في يدو ديك الباغيت ديال الكونياسي يعني ديك العصا باش تيضربهم ويعني كان تيخاف من بيان سور لي يجي يتضرب مثلا وهنا اوسي عندنا واحد هنا تيقول لنا بانه كان هذاك الليله باش يصبح ثلاث كان منعش مزيان، كان دار كوابيس بزاف لانه من نهار اثنين فاش كانت لا مير ديالو مع لاله رحمه دابزو واحد دباز كتير وكبير، هو كان حضر في داك الشيء وتاثر بزاف كيفاه فاش نعس في الليل دار بزاف ديال الاحلام المزعجه. و دونك اون بو دير بان هذا الباساج فيه بزاف ديال الاحاسيس السلبيه بالنسبه للناراتور. هنا عندنا واحد دي كيستيون ريبونس qui parle dans le texte هو bien sûr le narrateur Sidi Mohamed. De quoi parle-t-il dans ce passage? Il parle des cauchemars qu'il a fait la nuit et du mardi qu'il considère comme néfaste car c'est le jour de la récitation des versets coraniques et tous les mardis qui était sévère. Pourquoi le narrateur avait-il fait des cauchemars cette nuit? Là, eh bien, c'est ce qu'on a dit dans le texte. Le narrateur avait fait des cauchemars car la veille, il avait assisté à la dispute qui avait éclaté entre sa mère et Rahman. Numéro 4, d'après votre lecture du passage, le narrateur a-t-il gardé un bon souvenir du Msid? Justifiez votre réponse. La réponse c'est non. Le narrateur a gardé un mauvais souvenir du Msid à cause de la sévérité du fki et de sa méthode à leur faire réciter du Coran en leur faisant peur. C'est-à-dire, le maître utilisait la manière un petit peu, une manière un petit peu violente pour les enfants pour qu'ils puissent apprendre le Coran. يعني كان ديما الفكي تيبغي يعرضهم تيكون شاد هذيك لا باغيت دو كونياسيي زعما ديك العصا باش يضربهم الى صابهم ما تي انونيوش le Coran. Ou ce qui fait que parce que dans le texte il avait utilisé annonné يعني بحال تيخليهم يحفظوا القرآن بلا ما يفهموا لو سونس. هنا عندنا دوطخ بيست كون بو اكسبلواتي في هذا لو باساج، مثلا نقدروا نخدموا على لو شون ليكسيكال دي سونتيمون بويسكو في هذا لو باساج كاين بوكو دو سونتيمون et on peut dire tous des sentiments de peur. عندنا كوشمار ديما كابوس تيكون ديما فاش نديروه شي حلم مزعج تيكون ديما فيه الخوف. عندنا trembler, pitié, sans aucune pitié, froide, sévère, hostilité, néfaste, fragilité. هادو كلهم دي مو تيرونفوايو لهاد لا بور. يعني عندنا ان شون ليكسيكال زعما واحد المجموعه ديال الكلمات تتهدف لهاد لو سونتيمون ديال لا بور. عندنا aussi نقدروا نخدموا على لي فيغور دو ستيل دون سو باساج.
عندنا مثلا في la phrase j'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du مسيد. عندنا هنا une personnification لأن le narrateur il a parlé de ses babouches. شنو les babouches هما بلغتو فاش قال لهم le فكي قال لهم في l'heure du déjeuner قال لهم يلا سيروا إلا بغيتو تمشيو لديوركم. يعني لو ناراتور مشى قدام المسيد ولبس البلغات ديالو تما فين تيحطهم فاش يدخلوا. Où il a parlé de ses babouches comme si c'était une personne qui l'attendait à la porte du مسيد. Donc c'est une personnification. Lorsqu'on accorde ou on attribue à un objet des ou plutôt une caractéristique ou des caractéristiques humaines, dans ce cas on parle de personnification. يعني فاش نعطيو لواحد الحاجه جماد تنعطيه معطيات ديال الانسان يعني صفات انسانيه تسمى هذه لا بيرسونيفيكاسيون تشبه هذيك الحاجه بانسان. عندنا la même chose le même cas avec la bouilloire sur son brasero entama timidement sa chanson. هنا عندنا بيرسونيفيكاسيون لان اشنو هي لا بويوار هو المقراج محطوط على المجمر اللي هو لو برازيرو. فاش تطيب الماء بزاف توصل لواحد لا طومبيراتور اون سيغتين طومبيراتور الفي تولي داك المقراج بحال تيصفر. يعني ان لو ناراتور شبه هذاك المقراج بحال بدا تيغني. دونك حتى هو بيرسونيفيكاسيون. وعندنا une autre figure de style في la dernière phrase هو le mardi me laisse dans la bouche un goût d'amertume. يعني ان هنا شبه لينا لو ماردي بحال شي بواسون ولا شي حاجه كلاها وخلات ليه في الفم ديالو واحد لوغو امير. يعني خلات ليه بحال لو ماردي ولا شبهه لو ناراتور بحال شي حاجه ماكله كلاها ولا شربها ولا شي ليكيد شربو وخلى ليه واحد المذاق ديال المرورة في فمو. Donc c'est une métaphore. On arrive ici à la production écrite. Nous avons ici certains gardent dans leur mémoire le souvenir d'une personne. Ça pourrait être un professeur, un camarade de classe, un ami, une amie, une connaissance qui les a marqués pour une raison particulière. Donc pourquoi se rappelle-t-on certaines personnes malgré le temps qui a passé? Racontez dans quelles circonstances cela est arrivé et pourquoi le souvenir de cette personne est ineffaçable. دونك هنا عندنا بعض الناس يعلق في المخيله ديالهم واحد الانسان تيكون سواء كاماراد رفيق في القسم او تيكون واحد الاستاذ ولا واحد المعلم ولا واحد الانسان تنعرفوه تيبقى ديما مره تنتفكروه ماشي بالضروره بشي حاجه بوزيتيف تقدر تكون حتى شي حاجه نيجاتيف ولا بوزيتيف. ما تنساوش هذاك الانسان pour une raison particulière تقدر تكون une bonne raison لا une mauvaise raison. هنا مثلا هنا عندنا لو ناراتور ما نساش هاد الفكي ما نساش لان كان دا عليه واحد عنده عليه واحد الفكره بحال قلتي فكره نيجاتيف يعني واحد الفكره سلبيه داكشي باش ما نساش. دونك هنا تيقول لك عاود في اي ظروف انه زعما كنتي مع داك الانسان وعلاش الذكرى ديالو بقات ليك في لا ميموار ديالك. يعني علاش واش pour quelque chose de bien ou là pour quelque chose de mal. Donc ولكن هنا sujet comme je vous le dis en bas ce sujet sera traité dans la prochaine vidéo. Soyez au rendez-vous. يعني dans la prochaine vidéo تسيبوا هذا السوجي traité comme je traite tous les sujets. يعني je vous demande d'être au rendez-vous يعني تكونوا في الموعد باش إلا بغيتوا هذا السوجي هذا لأنه tiré bien sûr de l'œuvre. Voilà, je vous dis à bientôt. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin et pour bien sûr pour avoir plus d'informations, abonnez-vous, c'est gratuit. Et j'attends dans vos commentaires, j'attends des suggestions. يعني أن في les commentaires, faites-moi des commentaires, envoyez-moi des commentaires dans lesquels تعطيوني اقتراحات. Ou là, عندكم des exposés qu'on peut travailler ensemble. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo.